চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যারে অমল কমল চরণ কুমন মৃত্যুঞ্জয় ভ্রমরা তুড়ি যারে কমল সেবিত কোমল চরণে নিরন্তরে চুম্বুথারে আজি অমল কমল চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যারে আউ অমল কমল চরণ কুমন ভ্রমরা তুড়ি যারে কমল সেবিত কোমল চরণে কমল সেবিত কোমল নিরন্তরে চুম্বুথারে এ অমল কমল চরণ কুমল ভ্রমরা তুড়ি যারে উপস্থিত আজির এই শীতুয়া জামিনীর থিরি থিরি শীতর মোর সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রেমী বিবুধ মণ্ডলী পুরাণ তোষিনী জননী কল্পা ভগিনী কল্পা মোর মা মানে ইয়ে সাম্বৎসরিক পালা উৎসব কেতে তম এଠି তো কাই লেখা হয়নি গায়ক সম্রাট সার जी कि गुरुकल्प कहले आज्ञा 49तम लेखा ही नथिबारु भूल होइछि मु 50 कहि देई थांती जे ना ना मोर टिके मने अछि मु टोकाटा तो ए हाउछि 48तम सांबत्सरिक सहयोगी मूलक बादपला बसचंती केन्दुझर जिलार बायक प्रतिनिधि मु बायक सम्मिलन के प्रथम बड़ नेउली आरंभ करी ये काले संपादक अच्छा हौ 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 डाकी तो जिला को एमती कर हौ रे बा पोरे बड़ बड़ गले फसर फाटी सान आईला बेसर फाटी जो हे विद्वान पंडित मंडली बड़ बड़ माने केते कथा कही गले मु आपण को कौन कही संतुष्ट करी कही तथापि जड़े पालाचार्य हिसाब से आपण मानकर मन को से परम प्रेममय सच्चिदानंद आनंद कंद चिर चिन्मय विश्व चिंतामणि सूक्ष्म नियम असूक्ष्म ठाकुर क्षुद्र बृहत्तर ठाकुर जहाँकर पाद पद्म कि अमलिन कमल कहले पद्म फूल सहित समान ताकू टिके ध्यान करिबा ए मन भ्रमरटा आपण मानकर से टिके उड़ी जाऊ ए अंतिम पर्याय रे आज उद्यापनर अंतिम पर्याय रे आपण मन मन से टिके उड़ी जाऊ उड़िले कोन हबो रो पुओ कोन हबो टिके बस बस हेबे अरे भाग्य खोलियो रे बस आज दिन रो भद्रक माटीरू आसीथिली नना 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 अछंती मुसनाबू नना अंधार रो 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 भद्रक माटीरू आखंडमणि शैव पीठरू आसीथिली भाबिथिली सब कौन नाई कौन करिबो केबी छाडंतु सब दैव बळान नान्यं बळ जाओ शेष पर्यायर मोर मु आपण मन को उद्यापन उत्सव रे आपण मन को शामिल करछि हरिबोल पकेबा एटा होछि अछंती मोर बरेण्य गायक मो जिलार
ଯେ କି ପତି ନନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ଏ କଥା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁକଳ୍ପ ଆଜ୍ଞା ଯେ କି ଗାୟକ ଭୂଷଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇନା ଶରତ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ଗାୟକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁଧା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଗାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ये कुनी कलाकार आपण मानक कई पद कथा कहब कई जीवेनि गले आम युवपीढ़ी सब चल नाई कि कहीं आज्ञा ना ये कलिर कथा जदि आम प्रभुंकर पादरे शरण न बसंती नहीं मालिकार प्रमाण मिले रर वृंदावन गोस्वामी कहले कले कलिकाल रीति देखिल बौल लागिलानी बड़ भय बौल भय आउ कार सुर जगत जनक हृदय कला थय मूरूपक राक्षस समस्त को ग्रासी होता नना कहला शुणव बोली बृंदा नना लुचिकी बस हौ सब नना बस हौ हौ ये कलिर काल को देखिक आमको भय लगे नाई कि आज्ञा कहीं ना समस्त हृदय कुमूरूपक राक्षस ग्रासी हेले कौन हम भाई कौन हबा ना आगे बाप खाई ताल पुओ को हेलानी काल एबे पुओ खाइला ताल बापा को हब ए काल आपण मैंने भावुए मुझे कहूँ बोधे कहारी कहूनी देखु आगरू माँ कहला बापा खाऊची ताल पुओ को हेची काल ठीक थिला किंतु वर्तमान आमे पुओ सब ताल खाइले बापा को काल हैला ताहले आमे जदि जगतनाथ जगन्नाथंकर संतान हंते से आमर बापा हंते आमे जो बाटरे न जाई भूल बाटरे जाउछंती तांको मुंडरे ताल पड़िबो केमिति अच्युतानंद दास कहले मालिकारे कौन कहले नहीं देखिबा देखिबा केमि ताल पड़िबो कौन हबो ना आकाश वज्र पड़िबो लो बौल जाली देव भूमंडल बौल आ श्री जगन्नाथंकर तो चांदुआरे लागी जीव जे अनल श्री जगन्नाथ आमर बापा तांकर रत्न चांदुआरे आम मानकर पाप कर्म पाई भूल कर्म पाई अनल लगी जीव नहीं आउ कौन हम ना 22 पाहाचे मीन जे खेली सिंहासन रे वरुण संसारटा पुणी प्रलय होइब जानू था विबुध जन संसारटा प्रलय होइब जलालभ होइब पृथ्वी 22 पाहाचरे मीन खेल आगे आगे पृथ्वीटा जलानब आउ कौन हम ना रात्र अर्धे बड़ देउले बौल हाण काट जे लगे बौल चाष खंड पवन बहिब कल्पवट भांगी जीव खंड पवन बहिब कल्पवटा भांगी जीव कामनार द्रुमटा भांगी जीव हे विद्वान खाली अच्युत कौन मालिका लिखिले कि आज्ञा आपण ए गड़जात माटीर जहांकर कविता श्रेष्ठ हो जाइछि संत कवि भीम भोई मालिकारे गोटे पद कहले गोटे भिडी की अच्छा अच्छा ये बा शेष कथाटा ये 49 खंड पवन बहिब আজি पर्वत दोहली जीव आउ पर्वत दोहली जीव আজি पर्वत दोहली जीव
বইব পর্বত দোহলি যাব পর্বত দোহলি যাব চারি মেঘ মিলি বরসিবে বারি এ চারি ଆଉ ବରସିବେ ଆଉ ଦିଗନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ଏ ଦିଗନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ଆଉ ଦିଗନ୍ଧାର ଘୋଟିବ ଆଜ୍ଞା 49 ଖଣ୍ଡ ପବନ ବହିବ ପର୍ବତ ଦୋହଲି ଯିବ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆବର୍ତ୍ତକ ସାବର୍ତ୍ତକ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଚାରି ମେଘ ବର୍ଷଣ କରିବେ ଏ ସଂସାରଟା ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡ଼ଜାତର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ନାଇଁ ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଚୟିତା କବି ହଁ କବି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କାହିଁକି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍କଳର ଘଣ୍ଟା ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ହେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ କି ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦର ବାହାରୁଥିବା ସେଇ ଅମଳ କମଳ ପାଦରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିର ଝଲକକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଉ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ କିଭଳି ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛାନ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କରିବା আজি অঘারি অঙ্ঘ্রিকি অম্বুজ করি অঘারি আউ অঘারি অঙ্ঘ্রিকি অম্বুজ করি অঘারি অঙ্ঘ্রিকি অম্বুজ কবি বনিবার ছবি চাতুরি কবি বনিবার বিরঞ্চি দর্পকারী সর্পইন বিরঞ্চি চতুর পঞ্চ সহস্র বদন সে ଆଉ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ ତାର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଆଉ ଅଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ବିଂଶ ଶତ ନେତ୍ରକୁ ଅଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ବିଂଶ ଶତ ମୁଦନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଇ ଯେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ କିଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଅଘାରି ଅଘାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘ୍ରିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାର ଛବି ଚାତୁରୀ କେବଳ କବିମାନେ କଳ୍ପନା ଶୈଳୀରେ କେଇ ପଦ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରଞ୍ଚି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦର ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିର ଝଲକକୁ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାଇ କାହିଁକି ହଉଛ ଟିକେ 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 ଶେଷ କାହିଁ ପାଠ ଭାଇ 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 ଟିକେ ଟିକେ ଧୀରେ ହଁ ସେ ସବୁଠୁ କାଟିଦେବେ ଅସୁବିଧା କଣ ରେକର୍ଡିଂ ବିରଞ୍ଚି କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଟା ମୁଣ୍ଡ ନେତ୍ର କେତେଟା 4 2 8 ଅଷ୍ଟ 15 ଯିଏ କନ୍ଦର୍ପର ଦର୍ପକୁ ଦଳନ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଶିବ ତାଙ୍କର 5ଟା ପଞ୍ଚାନନ ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି 3ଟା ଚକ୍ଷୁ ହୁଏ
ତାହେଲେ 5 3 15 ଯଦୁମଣି କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 8 4ଟା ମୁଖରେ 8ଟା ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ଶିବଙ୍କର 5ଟି ମୁଣ୍ଡରେ 15ଟି ଚକ୍ଷୁ ବିଂଶ ଶତନେତ୍ର ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତଙ୍କର 1000 ଫଣାରେ 2000 ଚକ୍ଷୁ ବିଂଶ ଶତନେତ୍ର ମୁଦନ୍ତି ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରୁ ଜ୍ୟୋତି ଯେଉଁ ଅମଳ କୁମଳରୁ ଜ୍ୟୋତିଟା ଝରୁଛି ସେ ଜ୍ୟୋତିର ଝଲକକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଆଉ କେ ନାଗରାଜା ଅନନ୍ତ ସେଦିନ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ନାଇଁ ପୁଣି ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଣ୍ଟ ସଦୃଶ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଥିବା ଏ ଗଡ଼ଜାତ ମାଟିର ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କଣ ନା ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ମଧୁପ ଆଉ ମଧୁପର ପଦ ଅନନ୍ତ ସେ ଯେ ମଧୁପର ପଦ পদ্মাকরর মন্ডনতা সর্জে পদ্মাকরর মন্ডনতা হংস মতরে জানিয়ে মূল হংস তারক বলে বর্জিথান্তি কূল সে ধ্বজ চাপে শোভা আরে সে আজ মিন ধ্বজ চাপে শোভা বিযোগী যে সুখ রাজার চরণে বিযোগী যে সুখ রাজার প্রকাশিত করে প্রভা যে প্রকাশিত করে ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କି ମଧୁକୈଟବ୍ୟ ରାକ୍ଷସକୁ ବିନାଶ କରିବାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପାଦକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପଦ୍ମାଳୟା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭୟ ପାଦକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ହଂସ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏ କଳିର ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଟିକେ ଆଶା କରନ୍ତୁ କେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କହିଲେ ପରମହଂସ ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ ଏକାକ୍ଷର পরমহংস আশ্রয় অটে একাক্ষর আউ সোহং হংস নামে জীব জপে বারবার সোহং হংস এ কলিরে জীব জপুছি হে বিদ্বান পণ্ডিত মণ্ডলী আসন্তু সেই ব্রহ্ম পুরুষଙ୍କ পাদরে টিকে শরণ পশিবা ব্রহ্মাণ্ড ছত্রদণ্ড শতধ্রুতি ভবনা ভূর্ভনাল দণ্ড ক্ষৌনি নকপদণ্ড ক্ষর তোমার সরিত স্ফটিকা কেতুদণ্ড জ্যোতি চক্রাক্ষ দণ্ড ত্রিভুবন বিজয় সম্ভদণ্ড ঘৃদণ্ড শ্রেয়স্ত্রৈ বিক্রমস্ত্রৈ বিতরতু বিবুধা দেশিনাম কালদণ্ড হଉ সেই প্রভুঙ্কর পাদ ছত্রদণ্ড হଉ সমস্ত কালদণ্ড দূর হଉ আপন মানে সমস্তে সেই প্রভুঙ্কর পাদরে আশ্রয় নিয়ন্তু মু এতিকি কামনা করুছি আমକୁ କିଏ ଦବରେ ପଇସା
ଆମ ସଭାପତି ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ତ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଦବ କିଏ? ଆଉ କେହି ଦେବେନି। ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ବାସୀ ବି ଆମକୁ ଦେବେନି। ଅଛନ୍ତି ତମ ଆରେ ଆମର ପଇସା କଣ ର ର ର